آج ویو 360 میں 2 نئی امریکی تحقیقاتی رپورٹ سے روہنگیاز کی نسل کشی کی تصدیق، دنیا بھر میں دہشت گردی میں کمی لیکن افغانستان میں اضافہ، اور اسلام آباد کا ایک کیفے ایسا بھی جس کی بنیاد قوت سماعت سے محروم افراد نے رکھی۔ انہوں نے خود ہی سے سکھا دیا ہے، اب جس طرح یہ سمجھتے ہیں میں بھی اسی طرح ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتی ہوں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے میانمار بھیجے گئے 2 تحقیقاتی گروپس اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میانمار میں ہونے والا روہنگا مسلمانوں کا قتل عام در حقیقت ان کی نسل کشی کی ایک کوشش ہے۔ اس رپورٹ کے بعد اب امریکی حکومت پر میانمار کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیپٹل ہل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر ماجد۔ جی سحر، کیا ڈیٹیلز ہیں اور کس طرح سے واشنگٹن میں اس رپورٹ کو لیا جا رہا ہے؟ جی اسد، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے تعاون سے پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پالیسی گروپ نے بنگلہ دیش جا کر روہنگیا مسلمانوں سے ملاقات کی۔ اس گروپ کے اراکین کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغانستان، سوڈان اور رواندا میں بہت بھیانک مظالم دیکھے ہیں، لیکن روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں جان کر وہ حیران رہ گئے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ روہنگیا مسلمانوں پر اگست 2017 میں ہونے والے ملٹری کریک ڈاؤن کے باعث 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمانوں کو رخائن میں اپنے گھر چھوڑ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینی پڑی۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پالیسی گروپ یا PILPG کی ٹیم کو ان پناہ گزینوں کے پاس بھیجا۔ ان سینکڑوں پناہ گزینوں کے انٹرویو کرنے کے بعد PILPG اور US ہولوکاسٹ میوزیم نے رپورٹس جاری کی ہیں، جن کے مطابق میانمار نے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے ارادے سے ان پر مظالم کیے۔ ہمارے قانونی تجزیے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ روہنگیا پر ہونے والے ظلم انسانیت کی خلاف ورزی ہے اور ان کی نسل کشی کی کوشش ہے۔ روہنگیا پر ظلم کرنے والوں کو بین الاقوامی سطح پر سزا ملنی چاہیے۔ ماہرین جنہوں نے ان پناہ گزینوں کے انٹرویو کیے ہیں، ان کے مطابق وہ وہاں ہونے والے مظالم کے بارے میں سن کر دنگ رہ گئے۔ روہنگا پر ہونے والے ظلم صرف ان کو مارنے یا جسمانی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی تذلیل اور انہیں خوفزدہ کر دینے کے لیے کیے گئے۔ میانمار کی حکومت ان الزامات کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی فوج کا کریک ڈاؤن دراصل رخائن سے دہشت گردوں کے خاتمے کی ایک کوشش تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے میانمار پر روہنگیا کی نسل کشی کا الزام رکھتے ہوئے وہاں کے کچھ حکام پر پابندیاں ضرور لگائی ہیں، لیکن وہاں ہونے والے مظالم کو نسل کشی کا نام نہیں دیا۔ پیر کے روز بنگلہ دیش کے لیے امریکی سفیر ارن ملر نے پہلی بار کاکس بازار کا دورہ کیا۔ امریکہ دوسری بین الاقوامی امدادی تنظیموں کے ساتھ مل کر جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صرف روہنگیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ کاکس بازار میں موجود سب انسانوں کے لیے ہے، اور ہم بنگلہ دیش کی میزبان کمیونٹیز کو برابر سے امداد فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی تو ہیں۔ کیا ہم نہیں ہیں؟ توقع ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان اگلے ہفتے روہنگیا پر ہونے والے ظلم کو نسل کشی قرار دینے کی ایک قرارداد کی منظوری دے گا۔ سنڈی سین کے ساتھ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یاد رہے کہ پچھلے سال صدر ٹرمپ نے عراق اور شام میں کرسچنز پر داعش کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کو نسل کشی کا نام دیا تھا۔ یہ بات اب تک واضح نہیں ہوئی ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں ان کا ایسا کوئی بیان اب تک سامنے کیوں نہیں آیا ہے۔ جی اسد۔ تھینک یو سحر۔ دنیا بھر میں دہشت گردی اور اس کے اثرات سے متعلق تحقیق کرنے والے ادارے انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے اپنی گلوبل انڈیکس رپورٹ میں پاکستان کو ان 10 ممالک میں شامل کیا ہے جہاں دہشت گردی میں گزشتہ سال سب سے زیادہ کمی واقع ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ کئی ممالک میں دہشت گردی اب بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن دنیا بھر میں دہشت گردی سے ہونے والی اموات میں 27% تک کمی ہوئی ہے۔ 97 ممالک میں دہشت گردی سے متعلق صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی، جبکہ 46 میں مزید خراب۔ عراق اور شام میں صورتحال میں سب سے زیادہ بہتری ریکارڈ کی گئی۔ دہشت گردی کے ہاتھوں سب سے زیادہ اموات افغانستان میں ہوئیں، اور اب اس حوالے سے افغانستان عراق کے مقابلے میں پہلے نمبر پر ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس اس وقت شائع ہوئی ہے جب افغانستان میں امن کی کوششوں میں خاصی تیزی آ رہی ہے۔ امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے اس وقت خطے کے دورے پر ہیں، جبکہ پاکستانی رہنماؤں سے ان کی ملاقات کی اطلاعات بھی سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان قیادت سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں افغانستان میں قیام امن اور خطے میں استحکام کے لیے سیاسی کوششوں میں پاکستان کی جانب سے مثبت کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان
امریکہ کی جانب سے جو درخواست کی گئی ہے اس کے بعد اور اب جو پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے اس کے بعد اس امن میں شامل رہے گا۔ عمران خان کے مطابق امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کے ساتھ ان کی ملاقات تعمیری تھی، جس میں انہوں نے پاکستان سے افغانستان میں امن اور مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون کرنے کا کہا ہے۔ افغان امن کے لیے امریکہ کی جانب سے پاکستان سے تعاون کی درخواست اور زلمے خلیلزاد کی سربراہی میں افغان امن کوششوں پر ہم بات کریں گے ایاز وزیر سے، جو کہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ شکریہ ایاز صاحب۔ پاکستان سے تعاون کے مطالبات، تعاون نہ کرنے کی شکایت، یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے، اس دفعہ کیا مختلف ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس مرتبہ دو ایک چیزیں تبدیلی کے لحاظ سے ہوئی ہیں۔ اب تو ہمارے وزیر اعظم عمران صاحب ہیں۔ عمران صاحب کا سٹانس اس بارے میں پچھلے کئی سالوں سے اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے ایک دو ٹویٹس میں واشنگٹن سے کوئی اچھی باتیں نہیں آئی، لیکن بہرحال ابھی یہ جو خط آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے عمران خان کو، اس سے میں سمجھتا ہوں کچھ جو غلط فہمیاں تھی یا کچھ جو ذرا ریزرویشن تھی اس میں بہتری آ گئی ہے، اور پھر خلیلزاد صاحب بھی اسی چیز کو ری ایٹریٹ کر گئے ہیں کہ امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے، اور اس میں پاکستان کی مدد انتہائی ضروری وہ سمجھتے ہیں۔ پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان بس ڈو مور کر لے اور چیز یعنی طالبان کے خلاف ایکشن لے لے، اور بات چیت کے اوپر ایمفیسس نہیں ہو رہی تھی۔ اب بات چیت کی طرف آ گئے اور اس میں پاکستان کی رول کو وہ سمجھ گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے پاکستان تو عرصہ دراز سے کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، بات چیت کے ذریعے امن لائیں گے، تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ جی ایاز صاحب، ایک چیز اگر ہم نے حامد کرزائی کی بھی ایک سٹیٹمنٹ دیکھی جس میں کہا گیا کہ روس اور چین کو اگر اس پورے پروسیس میں شامل نہیں کیا جاتا تو کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں نکل سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا رول ہے جو چین اور روس پلے کر سکتے ہیں جو پاکستان نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، روس اور چین اہم پلیئرز ہیں، اس میں شک نہیں ہے، اس ریجن کے اندر بڑی طاقتیں ہیں، لیکن جہاں تک افغانستان کے اندر معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں امریکہ اور پاکستان ہی بہت اہم ہے۔ اگر یہ دونوں اس پہ راضی ہو جائیں تو چین اور روس کو میرا خیال ہے ان کے ساتھ اس لیے بھی جانا پڑے گا کہ چین اور روس پاکستان کے اب تقریباً افغانستان کے بارے میں ایک پیج پہ ہے، تو جو چیز افغانستان کے اندر صلح کے ذریعے پاکستان کو ایکسیپٹیبل ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس پہ چین کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اس پہ روس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کو شامل کر لے تو پھر بات بڑھ جائے گی، اور پھر یہ مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ کنٹرول ہو جائے گا جتنے اس میں بہت شکریہ ایاز وزیر آپ کا۔ ایاز وزیر ہمارے ساتھ تھے، فارمر ایمبیسڈر ٹو افغانستان، پاکستان کے لیے۔ دوسری جانب اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایران پر 30 سال قبل جو سیاسی قیدیوں کے بڑے پیمانے پر قتل کا الزام تھا، اس حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی نئی رپورٹ میں انسانیت کے خلاف ان کو جرائم قرار دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اقوام متحدہ پر زور دے رہی ہیں کہ 1988 میں لاپتہ ہونے والے ایران کی اپوزیشن کے اور اس کے حامی افراد کے قتل کی تحقیقات کروائی جائیں۔ ہم آپ کو چند ایسے لوگوں سے ملوا رہے ہیں جو آج بھی نہیں جانتے کہ ان کے اپنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ عبداللہ سید مرادی کے بھائی جبار 1988 میں جیل سے غائب ہو گئے، وہ اب تک نہیں ملے۔ ان کے والدین نے اپنے سوالوں کے جواب کی تلاش میں سالوں گزار دیے۔ وہ اس کے ماں باپ ہیں، انہیں تسلی دینے کے لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ ہاں مجھے بھی امید ہے، وہ زندہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق جبار ان زیادہ تر نوجوان سیاسی کارکنان پر مشتمل 5000 افراد میں سے ایک تھے جنہیں 1988 میں زبردستی لاپتہ یا ہلاک کر دیا گیا۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ تہران نے کبھی بھی ان ہلاکتوں کا اعتراف نہیں کیا اور لاشوں کی باقیات یا غائب ہو جانے والوں کے بارے میں معلومات دینے کی حامی نہیں بھری۔ یہ جرم اب بھی زندہ اور متحرک ہے جب تک کہ ایران یہ نہیں بتاتا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔
हजारों इंटरव्यूज और दस्तावेजात की मदद से एमनेस्टी की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह इस वक्त ईरान के रूहानी रहनुमा रूहुल्लाह खामनाई के फतवे के बाद हजारों सियासी कारकुनान को जेल में कत्ल कर दिया गया या गायब कर दिया गया। ज्यादातर पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के हमायती थे, जो इराक से काम करने वाला एक अपोजिशन ग्रुप था जिसे गैर कानूनी करार दे दिया गया था। 1988 में ग्रुप ने ईरान में मुसल्लह हमला किया। एमनेस्टी के मुताबिक इस वक्त के बाद चंद हफ्तों तक हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सियासी कैदियों के कत्ल के जरिए अपनी मुखालफत को कुचलने की कोशिश की। इन्हें एमनेस्टी की जुबान में डेथ कमीशंस के हवाले कर दिया गया। कुछ हुकूमती एहलकार जो बड़े जोश से लोगों को गायब करने और कत्ल करने में मुलव्वस थे, आज भी अहम ओहदों पर हैं। न सिर्फ हुकूमत में बल्कि खास तौर पर अदलिया में भी, जो कि इस किस्म के मामले में इंसाफ दिलाने में रुकावट डाल सकते हैं। एमनेस्टी का कहना है कि ईरान की हुकूमत पर्दा डालने, गलत मालूमात फराहम करने, इज्तमाई कब्रों को तबाह करने और लापता या हलाक होने वालों की मालूमात फराहम न करने की पॉलिसी जारी रखे हुए है। मैं कभी अपने बच्चों का गम नहीं कर सकी। मैं वापस जाना चाहती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। एमनेस्टी का कहना है कि हलाकतें और गायब करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इदारा ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा पर तहकीकात और इंसाफ की फराहमी के लिए जोर डाल रहा है। हेनरी रिजवल के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। दुनिया भर और पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप जान सकेंगे कि ओपेक की अपनी पैदावार में रद्दोबदल करने से तेल की कीमतों में क्या फ़र्क आ सकता है। और इसके अलावा दूसरी अहम खबरें, वीडियोस और तस्वीर भी आप हमारी वेबसाइट पर जान सकते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत फ़ौज की हो या सिविलियंस की, तालीम का शोबा हमेशा ही नज़रअंदाज होता आया है। तालीम के लिए मुल्क की बजट का 2.5% भी खर्च नहीं किया जाता। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैक वक्त 3 मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम काम कर रहे हैं, जिनमें से एक है मदरसों का निज़ाम। इसी निज़ाम पर एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं जो कि निशानदेही कर रही है कि मदरसों के निज़ाम तालीम को रेगुलराइज करने में क्या रुकावटें हायल हैं। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम अंग्रेज़ी मीडियम प्राइवेट स्कूलों, उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों और मदरसे के तरीक़ा तालीम के दरमियान बटा हुआ है। प्राइवेट स्कूल महंगे हैं और सरकारी स्कूल दूर, तो दीनी मदारिस गरीब आवाम को वो मुतबादल फराहम करते हैं जो उनके बच्चे को दुनियावी ना सही दीनी तालीम तो दे ही सकता है। कई लोग समझते हैं कि दीनी मदारिस ने लाखों बच्चों की मुफ्त तालीम और रिहाइश की जिम्मेदारी उठाकर हुकूमत का बोझ हल्का किया है। मेरे ख्याल में सबसे बड़े NGOs जो इल्म भी देती है, तालीम भी और रिहाइश भी और खुराक भी, ये इन मदारिस में, अगर ये मदारिस ना होते तो ये जो हमारे ख्वानदगी की शरह है, या हमें एक तालीम याफ्ता ख्वानदा कौम चाहिए, तो इन लोगों को तो एकोमोडेट करने की हमारे स्टेट के पास इतनी गुंजाइश नहीं है। मगर सब लोग ऐसा नहीं समझते। उनके ख्याल में पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले मदारिस मजहबी इंतहा पसंदी, फ़िरका वाराना अदम बर्दाश्त और दीगर मनफी सरगर्मियों को हवा देने की वजह है। मसलन अब शिया तलबा है वो इन मदारिस में नहीं आते, या हमारे तलबा जो है वो शिया मदारिस में नहीं जाते, तो ये मदारिस की तरफ से नहीं है बल्कि उनका अपना एक एतमाद होता है अपने मसलक के ऊपर। पाकिस्तान भर के तकरीबन 30,000 मदारिस में ज़ेर तालीम लाखों तलबा के लिए करोड़ों रुपए के चंदे जमा किए जाते हैं। चंदे में जमा होने वाली रकूम का मुनासिब ऑडिट एक चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली मदरसास के अंदर ये चीज़ का करना इतना आसान नहीं है। आप किसी से पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कोई नहीं बता सकता। कोई ऐसा बैंक अकाउंट तो है नहीं, किसी ने कोई चेक तो लिखा नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में लोगों ने तो जुम्मे की नमाज के बाद या किसी भी नमाज के बाद या कहीं पे भी बॉक्स में डाल दिया। आपको तो नहीं पता ये पैसा कहाँ से है, किसने दिया। और ये जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, स्पेशली रिगार्डिंग विद द ऑडिट। एक तरफ तो हुकूमत भी ये डिमांड करती है, लोग भी चाहते हैं कि भाई ऑडिट हो और प्रॉपर अकाउंट्स हो, लेकिन आपको ये सुनकर यकीनन ताजुब होगा कि हुकूमत ने मदरसे के नाम से बैंकों में अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगाई है। एक गरीब खानदान के लिए बच्चे की मुफ्त तालीम, मुफ्त रिहाइश और आलिम दीन बनने का ख्वाब खासा पुरकशिश होता है,
यही वजह है कि दूर दराज इलाकों के लाखों बच्चे इन मदारिस का रुख करते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि पिछले कुछ अरसे में खाते पीते घरानों के बच्चे भी मदारिस का रुख कर रहे हैं और आला मयार के मदरसे भी वजूद में आ रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे के दौरान हर हुकूमत मदारिस के निज़ाम में इस्लाहात की ख्वाहिश का इजहार करती रही है, लेकिन ये ख्वाहिश अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। इसकी वजह मदारिस और हुकूमतों के दरमियान अदम एतमाद को करार दिया जाता है। 2010 में हमारा एक बाकायदा साइन शुदा मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, साइंड एग्रीमेंट है। उस पे उस वक्त के रहमान मलिक ने, अब्दुर्रहमान मलिक साहब जो वज़ीर दाखिला थे, उसके साइन है और हमारे 5 ज़िम्मेदारान के साइन है, मेरा भी साइन है उसमें। उनसे पूछे कि जी ये हकीकत है कि 2010 में आपका एग्रीमेंट हुआ था, तो वो तो डिनाई नहीं कर सकते। फिर पूछे कि उसमें रुकावट क्या है, तो वो आपको यकीनन ये कहेंगे, अगर उनके अंदर इंसाफ है और वो इंसाफ की बात करते हैं, वो कहेंगे जी मदारिस की तरफ से नहीं है, वो हमारा मसला है, हमारी तैयारी नहीं है, हमने उनके बोर्ड को लीगलाइज करने का अभी तक होमवर्क नहीं किया है, हमने उनको सर्टिफिकेट्स देने का अभी तक कोई वो सारी चीज़ें वहाँ रुकी हुई है। लेकिन इस बदएतमादी और नाकामी के नताइज इन बच्चों को भुगतने पड़ रहे हैं जो मदारिस में ज़ेर तालीम हैं। आखिर हुकूमतों के लिए मदारिस को कानूनी दायरे में लाने और उन्हें तालीम के वसीतर निज़ाम का हिस्सा बनाने में क्या रुकावटें दरपेश हैं, ये जानने की कोशिश की हमने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर किबला अयाज से। जो पॉलिसी साज हैं और जो हमारी सरकारी पॉलिसियां बनाते हैं, उनमें कोई ऐसा बंदा या कोई लोग ऐसे नहीं है जो मदरसे को समझें। ज़रूरत इस बात की है कि हम मदरसे की तारीख़ को समझें, मदरसे के मौजूदा निज़ाम को समझें, मदरसे के किस तरीके से मदरसे को ज़्यादा हम मजबूत बना सकते हैं और उनको माशरती खिदमात जो हैं उनसे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसकी बेहतर तफ़हीम कर लें तो यकीनन हम बेहतर पॉलिसियाँ भी बनाने की पोजीशन में हो जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने तो ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हम दोनों जो स्ट्रीम्स हैं तालीम की, इनको यकजा कर लें और एक नया मनहज दे दें, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में टास्क फोर्स की तजवीज़ थी, अभी तक टास्क फोर्स भी तश्कील नहीं पाई। तो अगर टास्क फोर्स बन जाए और इस पे काम हो तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि एक बेहतर मनहज सामने आ जाएगा। डॉक्टर किबला अयाज के मुताबिक अगर मदारिस पर बैंक अकाउंट्स खोलने की जो पाबंदी लगाई गई थी उसको हटा दिया जाए तो उससे भी इनको रेगुलराइज करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। चीन ने अमेरिका और कनाडा से मुतालबा किया है कि वो कनाडा में एक चीनी टेक एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी की वजह जाहिर करें। इससे पहले चीन की टेक कंपनी हुआवे के बानी की बेटी और कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को वैंकूवर में गिरफ्तार किया गया था। इतलात के मुताबिक ये गिरफ्तारी अमेरिका की दरख्वास्त पर की गई है। गिरफ्तारी की ऑफिशियल वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन कहा जा रहा है कि मेंग वेंजू को अमरीकी तजारती पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। हुआवे स्मार्टफोन बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। खदशा है कि इस गिरफ्तारी से अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग में इजाफा होगा। चाहे चीन से बैनुल-अक़वामी तजारती तनाज़ा हो या अमेरिका के अंदर मुआशी पॉलिसीज़, सदर ट्रंप इन सब की तवज्जो अपने अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को सामने रखते हुए करार देते हैं। उधर अमेरिका की नामवर कंपनी जनरल मोटर्स ने अमेरिका में 4 और कनाडा में अपना एक प्लांट बंद करने का ऐलान किया है, जिससे तकरीबन 14,000 अफराद का रोजगार चला जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक ऐसे प्लांट का दौरा किया जिसके बंद हो जाने से शायद सारा शहर ही उजड़ जाए। 1600 मुलाजमीन अपनी नौकरियों से हाथ धोने वाले हैं। रियासत ओहायो के लॉर्ड्सटाउन कस्बे में तकरीबन 60 लाख मुरब्बा फुट पर फैली ये ऑटो फैक्ट्री एक अरसे से मुलाजमीन को अमरीकी सनत में तब्दीली के तल्ख हक़ाइक़ से दूर रखे हुए थी। यहाँ ये सबसे बड़ा प्लांट है जिसकी वजह से ये शहर बसा हुआ है। हमारी स्टील मिल्स और फैक्ट्रियाँ खत्म हो गई। पैकर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक भी बंद हो गई। क्राइसलर बंद हो गई। जीएम की वजह से अब लगता है कि ये शहर ही खाली हो जाएगा। गुज़श्ता बरस सदर ट्रंप की जानिब से इसरार के बावजूद कि लोग यहाँ से ना जाए, जनरल मोटर्स के मुलाजमीन के लिए $30-40 फी घंटा उजरत भी अब माजी का किस्सा बनकर रह जाएगी। Don't sell your house. Don't sell your house. इस फैक्ट्री में दरमियाने साइज की कार शेवी क्रूज बनाई जा रही थी। मुलाजमीन की यूनियन के ओहदेदारों का कहना था कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि इस गाड़ी की फरोख्त आसान नहीं होगी। सदर ट्रंप भी कंपनी के इस फैसले पर तनकीद कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि शेवी क्रूज मकबूल नहीं हो रही, तो मैं कहता हूँ फिर ऐसी गाड़ी बनाएं जो खूब फरोख्त हो।
18 साल से फैक्ट्री में काम करने वाली रेबेका जैक कहती हैं कि इसमें सदर का कोई कसूर नहीं, ये तो कंपनी का फैसला है। हम लोग इस गाड़ी को बना रहे हैं। कंपनी अगर इस हाल को पहुंची है तो ये हमारी वजह से है। हम मुलाजिम तकलीफ उठा रहे हैं, ना कि कॉर्पोरेट अमेरिका। अरबों डॉलर के खसारे के बाद वो 14,000 लोगों को फारिग करने का जवाब दे सकते हैं। हमने बारहा अपने आप को साबित किया है कि लॉर्ड्स टाउन में हमारे पास बेहतरीन काम करने वाले हैं। हम बेहतरीन जगह पर वाक़या हैं। यहाँ से जाकर जनरल मोटर्स हमाकत करेगी। लगता यही है कि अमेरिकी कंपनी और शहर की कम्युनिटी के दरमियान निस्फ सदी की पार्टनरशिप अब इख्तिताम को पहुँच रही है। कैथरीन जिप्सन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। यूँ तो यूसुफ का मानना होता है कि बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम अफराद को भी मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए सारी कोशिशें सिर्फ उन महरूम अफराद को ही करना होंगी? इस्लामाबाद के एक कैफ़े में जिसकी बुनियाद क़ुव्वत समात से महरूम अफराद ने रखी, वहाँ सब कुछ मिलता है साइन लैंग्वेज में, ताकि आम लोग भी वो ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो ये स्पेशल अफराद बोलते हैं और समझते हैं। मज़ीद जानते हैं हसन नासिर से। अबे खाओ बर्गर, फ्राइज या फिर चॉकलेट ब्राउनीज, जो दिल चाहे खाओ, मगर पहले ऑर्डर साइन लैंग्वेज में करना होगा। कुछ इन्होंने मुझे सिखाया है, क्योंकि मैं तो बहुत दफ़ा आती जाती रहती हूँ यहाँ पे। तो जब मैं आई हूँ, ऑब्वियसली बच्चे कभी कुछ नहीं डलवाना, कभी कुछ ज़्यादा डलवाना है, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो कम्युनिकेट पहले तो सोचती थी कि किस तरह कम्युनिकेट करूँ, लेकिन ये कि इवेंचुअली फिर इन्होंने खुद ही से सिखा दिया है। अब जिस तरह ये समझते हैं मैं भी उसी तरह इनके साथ कम्युनिकेट कर लेती हूँ। रेस्तोरेंट के दरो दीवार पर साइन आवेजा हैं जो हर आने वाले को कुछ न कुछ इशारों में बोलना सिखा देते हैं। कैफे को चलाने वाले फैजान, उनके 2 भाई और वालिदैन भी समात से महरूम हैं। फैजान कहते हैं कि उनके घर वालों ने कभी इस कमी को मजबूरी नहीं बनाया और इसी हिम्मत ने उन्हें हौसला दिया कि वो समात से महरूम कम्युनिटी के लिए कुछ करें। रेस्टोरेंट में ग्राहकों के फीडबैक को खास अहमियत दी जाती है ताकि खाने के मेयार के साथ बातचीत को भी बेहतर से बेहतर किया जा सके। एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे स्लोगन है वो है लेट्स ब्रेक द बैरियर्स, इफ़ वी कैन लर्न योर लैंग्वेज सो कैन यू। क्योंकि जितनी भी डेफ यूथ है उनको पता है इंग्लिश में कैसे लिखना है। आपको यहाँ आके शुरू से ए से लेके जी तक साइन लैंग्वेज नहीं लर्न करनी पड़ती। आपके पास एक पूरा मेन्यू होता है, आपके पास दीवारों पे सब कुछ लिखा हुआ है, बस एक छोटा सा जेस्चर है। कैफे में सिर्फ समाज से महरूम अफराद को काम करने का मौका दिया जाता है। इशारों की जुबान में कारोबार करने वाले रेस्टोरेंट अबे खाओ में आने वाले ग्राहकों को इसी अंदाज में बातचीत करने की तरगीब दी जाती है। इस कोशिश का मकसद समात रखने वाले और समाज से महरूम अफराद के दरमियान कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म करना है। नौजवानों में ये कैफे और इसका फास्ट फूड इस कदर मकबूल हुआ है कि इस्लामाबाद के F6 सेक्टर में इसकी एक फ्रेंचाइज भी खुल गई है। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है जो इन्होंने जिस तरह से दे आर प्रमोटिंग द साइन लैंग्वेज एंड कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है। कैफे अबे खाओ से जहां समात से महरूम अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं, वहीं समात रखने वाले और समात से महरूम अफराद के दरमियान राब्तों की दीवार मिटाने में भी मदद मिल रही है। हसन खान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/urdu VOA के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं urduvoa.com। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।